सुंदर कल्याणकारी मंगलमय शिव सुंदर सबुतक प्रतीक दि जाए तो 22 गुंठ 23 गुंठ नहीं गोटे कार ना कि हेलिकॉप्टर नहीं गोटे बुढ़ी संद घंटा का 2.5 किलोमीटर मशानी 500 बली होउंदी कोन कहछबो हाड़माला गुड़िया पकईंदी जतक नाग साप धंड साप सबुतक बेकेले सी हेले सुंदर सापटा की जानि छु तू ये शिव तत्व एटी भरी करूछु दे देखे किंतु हमर काव्य ऊपर को जिबार इच्छा शिव तत्व भरी करने समय नाही थिबो बात बोला कथा किंतु जो भाबुछु नाग साप पकई छंदी कांधरे से धंडिया कोजी ढेंडिया होतला जणाई रे जगतगुरु शंकराचार्य कहले बोला दिव्य कुंडल हार मुजल मस्तक जल ग्यारह कुंडल नेत्र मुजल शीतल भाषित हस्तमृमण दंड त्रिशूल भाले चपल धारित हे शिवमती पार्वती मोदिहारी बोला ब्रह्म रूपिणी विष्णु मोहिनी सर्वक्षेत्राणे शोभित देवधारिणी विष्णु मोहिनी रूपकामिनी सुजित देवकामिनी नागपद्मिनी सर्वसुर मुनि सहित हे शिवमती पार्वती मोदिहारी कर्पूर रूप भास्कर पादनपुर गर्जित चंद्र भास्कर कांति प्रभाकर चर्मकेश्वर भूषित भूत खेचर सिंह सादुल प्रेत भूषण भूषित हे शिवमती पार्वती मोदिहारी बोला पद्मलोचनी नंदी वाहिनी शेष भूषण भूषित भस्मलेपन चर्म धारण सृष्टि धारण भूषित पंचानन क्यामवर्धन जोग साधने साधित हे शिवमती पार्वती मोदिहारी बोला देव किन्नर देव गोचर भूधराधर भूषित आदि गोचर जानकी वर मंत्र साधने साधित त्राहिमां शिव त्राहिमां हर भाषित हे शिवमती पार्वती मोदिहारी सबुतक सुंदर शिवं दिया जाए आज्ञा शिव कांधरा धरती कोन बासुकी नाग समग्र विश्व को जेन टेके सी होजी बासुकी की जे कांधरा पनिते धारण करंती सी हेले शिव जी भगवान राम तरक मंत्र अभिमंत्रित होई जगत तपस्या करंती सी हेले शिव तो आज्ञा शिव स्वतंत्र शिव हेले महायोगी जहा को पनित मंडली आज्ञा दिया जाय जे सबुतक दानर धन संपत्ति पनिते प्रतीक सी होछंती महादानी शिव पढ़ते धन देवे शुणु आज्ञा बसंत बाबू शिव आज्ञा सबू देवे भल देवे मंद देवे खराब भल सब जहाँ चाहिए शिव देवे पुओ नहीं पुओ देवे हम गां नट भाई की पुओ झिया नथला 21 दिन सारे अध्या पड़िला एमिति पुओ फैक्ट्री खोली देले जे अच्छा सारे 3 वर्ष रे 6टा पुओ केते पैसा पइला गोटे 50 पैसा ताहले पंडित शिव हले सबुठ सुंदर किंतु कवि कहिले चंडी निषिधव चंडी हेले पंडित दुर्गा दुर्गांकर धब हेले स्वामी जी की शिव शिव सुंदर किंतु तांकर कंठटा जे नीलवर्ण हबारु शिव हेले असुंदर चंडी निषिधव निषि कहिले रात्र रात्र धब कहिले स्वामी हेले चंद्र चंद्र सुंदर किंतु अधबले विश्व कुरंग कुरंग मृग लांछन चिन्ह को मृग लांछन चिन्ह को चंद्र धरी थिबारु चंद्रमा हेले असुंदर आसेरा मारो नीलिमार नाई संचार मांकर हसर पनिते महक प्रफुल्लित आज्ञा शोभा कल्पना करी हबने एपरी विदग्ध कीर्ति जार सुख एही सही कला विचार ए कला क्षेत्र मध्य आसंतु जार चरित्र ते विशुद्धमय शोभामय गुरुजी तांकर पवित्रमय श्रुति की चरित्र को आज कला क्षेत्र उपस्थापन करबा तला आसंतु मांगर पनिते जौवनस्था आसी पदार्पण कला खली पके देखि बच्चे अबंगरे से उड़ी गला ह बोला वर्णे सुहे मरदने सुमुक्ता वज्र सुहास धर प्रबाल पुरोहित नीलमणि केशवास श्रीमंत्री लक्षण पंचरत्न पांचटा रत्न मां हितरे पुनिते प्रतीयमान होई मा दिन को दिन शोभा विवर्धन कले बाल्याते पंचमी कविता दशमे पौगंडावधि आषाढ़श्च कौमारीश्च चौवनश्च तत्परः बालक अवस्था 5-10 वर्ष पौगंड अवस्था 16 वर्ष कुमारी अवस्था को अतिक्रम करी
17 বয়সরে বনিতে মা আସି ପଦାର୍ପଣ କଲେ ଅଧ ଘଣ୍ଟେ ହେଲା ମା ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ସହିତ କେହି ସୁନ୍ଦରରେ ମାନେ ସମାନ ହେଲେ। ହଁ ମୁଁ ତ ପ୍ରମାଣ ଦେଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ଦେବି ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଏ ଭଲରେ କହୁଛୁ ତାପରେ ମାନେ ରୁକ୍ମିଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ ଟିକେ ପଦେ କହିଲୁ ମାନେ ଗଦ୍ୟରେ କହିବି କି ପଦ୍ୟରେ କହିବି ନା ମୋର ବାବୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସାଂସ୍କୃତିକ ପାଲା ବାଲା ତୁ ସଂସ୍କୃତରେ କହ। ସଂସ୍କୃତ ଶିଖାଇଦବ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା କହିବି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରୁକ୍ମିଣୀ ଠାରୁ କେମିତି ସୁନ୍ଦରୀ ବାବୁ ମାନେ ଶୁଣିବେ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିବେ ମୋ ପାଟିରେ କହିଲେ ବାବୁ ମାନଙ୍କ କାନରେ ପଡିବ କାନରେ ପଡିଲେ ପାଟିରେ ବଜାର ଘାଟରେ ବାହାରିବ ସିଏ ଯିବ ସେଣ୍ଟରକୁ ଟିଭି ମୋବାଇଲରେ ତାକୁ ବସିକି ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ କହିଲୁ ଟିକେ ଶୁଣିବା ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଯାଉଛି ମୋବାଇଲରେ ତମେ ମାନେ ବାଗେଇକି ବସିବ ବସରେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା କହିବି ମୋ ପାଟିକି ତମେ ଅନେଇଥିବ ଦେଖି କଣ ଖାଲି ଅନୁସାର ବିଶ୍ରାଗ ହଳାଉ ତ ସବୁ ଛେଦରା ବାହାରି ଦେଖି କେମିତି ଟିକେ କହିଲୁ ଲେଖିଲେ 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 ବାଡେ ଜମନା ଗଲେ ଏଇଟା ହଳାଉ ତ ଗଲା ହଁ ଲେଖିଲେ କୋଡି ଦାନ୍ତି ଘୋଡି ପାଟି ଦାନ୍ତଡି ହାସି ଜଙ୍ଗି ଡାହୁକି ଡକଡକି ଚୁଡାଙ୍କ ଗୁମ୍ଫାନଲି ঘট ঘটি পৃথু পেটি কুকুর পেটি ছোটি কালি কুচি কদলাঙ্গি এ কেন্দুবন চন্দ্র ଆଉରେ ବାହାରୁ ମାରୁ ବାଉ ସବୁ ଆମେ ବୁଝିଲୁ ଯେ ଯାହା ଗାଇଲୁ ସବୁ ବୁଝା ପଡିଗଲା କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦୁବଣ ଚନ୍ଦ୍ରମା କଣ ବୁଝିଗଲାନି ତ ହଁ ହଁ ୟାର ଅର୍ଥ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ ତମେ ଗାୟକ କିଏ କଲା ନାରାୟଣ କଲେ ମାନେ କେନ୍ଦୁବଣ ଚନ୍ଦ୍ରମା ବୋଲେ ଏବେ ଯୋଉ ଖରା ଉଦୁଦିଆ ଦିହି ପହରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ 12ଟା ବେଳେ ପୋଖରୀରୁ ଟୁପୁଡା ଟୁପୁଡି ହେଇକି ଉଠୁଥବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତମେ 12ଟା ଗୋଟେ ବେଳେ ଇଆଡେ ପୋଖରୀକି ଗଡି ଯାଉଛ ଖାଲି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଇଯିବ ଭେଟଣା ହେଇକି ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ କାନ୍ଥକୁ ଆଉଥିଲେ କଳା ପକାଇ ଦଉଛି ଏବେ 6 ମାସ ହେଲା ତମ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ତାକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡି ଦେଇକି ବୁଲୁଛି ମୋର ଭୟ ନାହିଁ କି ଏହି ହେଲେ ଉଣ୍ଡିଏ ନିଏ ହଉଛି ସୁନ୍ଦରୀ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ରେ ହଉ ହଉ ଆଜ୍ଞା